बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल की वार चल रही है। ईरान जो कि हमें ये दिखाया जाता है कि उसके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, ईरान के पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसराइल के साथ लड़ सके। इसराइल जो कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, वेपन्स और बाकी जो है चीज़ें उनके पास उतनी ज़्यादा है कि वो आसानी से ईरान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज की इस लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे कि ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो वो कितनी है और इसराइल की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो वो दोनों को जो है हम कंपेयर करेंगे और फैक्ट्स और फिगर के साथ जो है हम देखेंगे कि दोनों की जो है जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है ईरान की जो है कितनी है और इसराइल की जो है वो कितनी है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले ईरान की जो है जो एक्टिव पर्सनल है, टोटल जो आर्मी है ईरान की तो वो है 6,10,000, जबकि इसराइल की जो है जो टोटल एक्टिव पर्सनल है उनके पास तो वो है 1,00,000 मतलब कि 1,69,500। तो आप फर्क जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो है वो 6 लाख में है और वो जो है 1,70,000 जो है वो कर ले। तो इतना फर्क है दोनों की आर्मी में, टोटल जो एक्टिव पर्सनल है। अब इसके अंदर जो है देखेंगे कि इसकी जो डिवीजन हुई है और इसकी भी जो डिवीजन हुई है तो वो डिवीजन देखेंगे। तो आर्मी जो है ईरान के पास वो है 3,50,000 जो है ईरान की आर्मी है, जबकि इसराइल की जो आर्मी है तो वो 1,26,000 है। अब ईरान के बारे में हमें पता है कि ईरान के अंदर दो किस्म की आर्मी है, एक जो है उनकी जो बॉर्डर वगैरह वो सिक्योर करती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, और दूसरा जो है उसकी जो इस्लामिक एक आर्मी है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्डियन कॉप, तो वो जो है ईरान के अंदर 18,000 वो भी है, जबकि इसराइल के अंदर जो है ऐसी कोई आर्मी मौजूद नहीं है। नेवी की बात करें तो ईरान की जो नेवी टोटल है तो वो है 37,000, जबकि इसराइल की जो है वो है 9,500। तो अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो नेवी है वो भी ज़्यादा है। ईरान के अंदर 18,000 जो है ये आर्मी भी मौजूद है जो कि इस्लामिक गार्डियन आर्मी है, और इसराइल के पास सिरे से ये मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर जो है कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर भी ईरान की जो आर्मी है तो वो ज़्यादा है। एयरफोर्स की तरफ आते हैं तो एयरफोर्स जो है उसमें इसराइल के पास जो है जो एयरफोर्स है तो वो 34,000 है, जबकि ईरान के पास जो है वो है 15,000। अब रिजर्व आर्मी की बात करेंगे कि दोनों जो कंट्रीज के तो उनके पास रिजर्व आर्मी मौजूद है। रिजर्व आर्मी का मतलब क्या है? रिजर्व आर्मी का मतलब ये है कि हर वो बंदा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो वो जो आर्मी ट्रेनिंग है तो वो करेगा। तो ईरान के पास जो है जो रिजर्व आर्मी इसको कहा जाता है तो ये है 3,50,000 जो है वो ईरान के पास है, जबकि इसराइल के पास जो है जो रिजर्व आर्मी है तो वो है 4,65,000 जो है उन लोगों की रिजर्व आर्मी है। मज़ीद जो है इसकी जो कंपैरिजन है और जो डिटेल है जो एयरफोर्स से रिलेटेड है, बाकी जो है मिसाइल वगैरह तो तमाम जो डिटेल है तो वो भी देखेंगे। ये सिर्फ जो है आर्मी से रिलेटेड था, बाकी जो डिटेल है तो वो भी इसकी देखते हैं। इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि ईरान जो है टोटल अपनी ये जो चीज़ के ये जो मिलिट्री है तो इस पर कितना स्पेंड करता है, जबकि जो इसराइल है तो वो कितना स्पेंड करता है तो वो भी देखेंगे। तो ईरान जो है वो टोटल एनुअली जो है जो स्पेंड करता है वो देखते हैं। इसको मैं साफ करूं, ईरान जो कि स्पेंड करता है, ये जो रिपोर्ट है तो 2023 के मुताबिक जो है ये रिपोर्ट है, ईरान जो है टोटल जो स्पेंड करता है तो 10.3 बिलियन जो है ईरान स्पेंड करता है। 10.3 बिलियन जो है ईरान टोटल जो है वो क्या करता है, स्पेंड करता है। और ये जो रिपोर्ट है तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये अप्रैल 2024 की ये रिपोर्ट है कि 2023 में जो है ईरान ने 10.3 बिलियन जो है तो वो खर्च किए हैं, जो कि 2022 से जो है कितना परसेंट इंक्रीज था,
2022 से जो है 0.6% जो है ये क्या था, इंक्रीज था। ये है ईरान की। अब देखेंगे इसराइल की, कि इसराइल जो है वो कितना खर्च करता है मिलिट्री स्ट्रेंथ और इन चीज़ों पर। तो वो स्पेंड करता है 27 बिलियन जो है स्पेंड करता है। ये 2023 का इसराइल का डेटा है। जबकि 2022 में देखें कि 2022 में जितना था तो उससे इंक्रीज इन लोगों ने कितना लाया था 2023 में, तो ये 24% जो है इन लोगों ने इंक्रीज इसमें लाया था। तो ये जो है क्या है, इसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दोनों की, तो वो हमने देखी। अब आगे जो है वो देखेंगे कि मजीद इसकी कंपैरिजन करेंगे कि वो क्या हैं। तो ग्राउंड फोर्सेस की जो है वो बात करेंगे, ग्राउंड फोर्सेस की। तो ईरान के पास जो है जो ग्राउंड फोर्सेस है तो वो कितनी है। तो बैटल टैंक्स की बात करें तो बैटल टैंक्स ईरान के पास जो टोटल बैटल टैंक्स है तो वो कितने हैं, तो वो है 10,513 जो है ये टैंक्स मौजूद हैं। जबकि इसराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 400 जो टैंक्स है तो वो मौजूद है। ठीक है। आर्टिलरी गन्स की जो है बात करें, जिससे जो है वो कंधे पे रखा जाता है, वैसे मिसाइल वगैरह फेंके जाते हैं, तो ईरान के पास जो है वो कितने हैं, ईरान के पास 6,798 है। ठीक है, ये आर्टिलरी गन है और ये जो है बैटल टैंक्स है। जबकि इसराइल के पास जो है ये कितने हैं, ये 530 जो है वो इसराइल के पास है। तो यहाँ पर जो है हम कंपैरिजन जो ग्राउंड फोर्सेस के तो इसकी देख सकते हैं कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है और जो कैपेसिटी है तो वो कितनी ज़्यादा है इसराइल से। जबकि इसके अलावा जो है ईरान के पास जो पर्सनल कैरियर है तो वो 640 जो है 640 जी ईरान की है, पर्सनल कैरियर उसके पास मौजूद है। जबकि अब यहाँ पर जो है जो इसराइल है तो उन लोगों की जो पर्सनल कैरियर है तो वो ज़्यादा है, वो है 1190 जो है उसकी पर्सनल कैरियर है। लेकिन इसमें जो है अब चलो वो जो है एयर में जो है वो देखते हैं एयर डिफेंस में कि हेलीकॉप्टर्स और बाकी जो चीज़ें हैं तो वो दोनों के पास कितनी है, तो वो देखेंगे। एयर फोर्स की बात करेंगे, दोनों की जो एयर फोर्स है तो उसको भी कंपेयर करेंगे, मिलिट्री को जो है कंपेयर किया। इसके अलावा जो है जो लैंड स्ट्रेंथ है तो उसको कंपेयर किया। अब एयर फोर्स की जो है कंपेरिजन करते हैं। ईरान के पास जो है जो कम्बैक्ट कैपेबल जो एयरक्राफ्ट है, ईरान के पास जो कैपेबल एयरक्राफ्ट है तो वो कितने हैं, तो वो है 312 ये एयरक्राफ्ट है ईरान के पास। जबकि इसराइल की बात करें तो इसराइल की जो है वो ज़्यादा है, वो 345 है। लेकिन अब यहाँ पर जो है देखिए कि ईरान की कम है, लेकिन ईरान की जो है जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्डियन कॉर्प है तो उसके पास भी जो है वो कितने हैं, 23 उसके पास भी हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है जो अटैक हेलीकॉप्टर है तो 2 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और 50 जो है आर्मी के पास भी जो है जो हेलीकॉप्टर्स है तो वो मौजूद हैं। ठीक है। तो और इसके अलावा जो है ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास जो है ये 23 जो कि एयरक्राफ्ट हैं, 5 जो है वो हेलीकॉप्टर उनके पास भी मजीद जो है वो मौजूद हैं। तो अब इसको जो है अगर ऐड करें तो यहाँ पर भी जो है ये क्या होता है, इसको जो है ऐड करें तो ये मतलब कि तकरीबन जो है इसराइल के मुताबिक ये भी बनता है। जबकि अटैक जो हेलीकॉप्टर्स हैं तो यहाँ पर हमने देखे कि 2 है इनके पास, जबकि इसराइल के पास जो है ये 43 है। मुकम्मल कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मुकम्मल कंपैरिजन करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ के दोनों के पास जो है जो कैपेबिलिटीज के दोनों की तो वो कितनी कितनी है। आगे जो है बढ़ते हैं और मजीद जो है इसकी कंपैरिजन एयरफोर्स की देखी। अब नेवी की जो है कंपैरिजन देखते हैं। तो नेवी में जो है ईरान के पास 17 टैक्टिकल सबमरीन है। ईरान के पास जो सबमरीन है तो वो कितनी है, 17 टैक्टिकल सबमरीन जो है ईरान के पास है। जबकि इसराइल के पास जो है यही जो सबमरीन है तो वो 5 है। इसके अलावा जो है जो पेट्रोल एंड कोस्टल कम्बेटेंट्स के ईरान के पास तो वो कितनी है, 68 है 49।
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایران کے پاس مزید بھی کچھ چیزیں ہیں، جس میں جو ہے سیون جو ہے کیا ہے، سیون جو ہے وہ ہے لینڈنگ شپ، سیون جو ہے وہ کیا ہے، لینڈنگ شپ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 11 لینڈنگ کرافٹ ہے، اور 18 جو ہے لاجسٹک اینڈ سپورٹ وہیکل ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں تو جو نیول اسٹرینتھ ہے تو وہ ایران کی زیادہ ہیں۔ ایران کی نیول اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے؟ ایران کی جو نیول اسٹرینتھ ہے تو وہ زیادہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایران کے پاس کے ساتھ جو ہے جو سی ہے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ملتا ہے، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی جو نیول اسٹرینتھ ہے تو اس کو زیادہ رکھا ہے، جبکہ بنسبت جو ہے جو اسرائیل ہے تو اس کی کم ہے۔ اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ملٹری اسٹرینتھ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے جو کہ ایئر ڈیفنس کے، تو ایئر ڈیفنس کا جو ہے وہ کمپیریزن کریں گے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس کنٹری کا جو ہے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا تو اتنی وہ کنٹری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی۔ تو اسرائیل کی ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل کے پاس جو ہے اس ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے IRON، آئرن ڈوم۔ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے کیا ہے؟ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، جو میزائلز ہے تو اس کو انٹرسپٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ باہر سے جو ہے کوئی بھی میزائل جو ہے آپ کی کنٹری، آپ کی ٹیریٹری میں جو ہے انٹر ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، اگر وہ زیادہ خطرناک ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہوا ہی میں جو ہے ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، اور اگر اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے تو ایک ایسی جگہ جہاں پر جو ہے آبادی وغیرہ نہ ہو تو وہاں پر لے جا کے اس کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے تو وہ ہے آئرن ڈوم سسٹم۔ یہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے تو اس میں پھر مزید کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ اب یہ ایک آئرن ڈوم جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی جو ہے مزید 10 جو ہے جو پارٹس کے یا بیٹریز کے تو وہ موجود ہے، جو کہ اسرائیل نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ فٹ کیے ہیں، اور اس سے جو ہے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ ادر جو سسٹمز ہیں اسرائیل کے پاس، جس سے جو ہے وہ شارٹ رینج کے جو میزائل ہیں، میڈیم کے ہیں، اور لانگ رینج جو میزائل ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے، ایک تو آئرن ڈوم ہے، دوسرا اسرائیل کے پاس جو ہے ڈیوڈ سیلنگ ہے۔ یہ سسٹم جو ہے اسرائیل کے پاس وہ موجود ہے، اور اس سے جو ہے وہ 40 کلومیٹر سے لے کر وہ 300 کلومیٹر تک جو میزائل ہے تو ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، انٹرسپٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو سسٹم ہے اسرائیل کے پاس تو وہ ہے ایرو سسٹم۔ ایرو سسٹم جو ہے اسرائیل کے پاس موجود ہے، اس میں جو ہے کیا کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ 2400 کلومیٹر جو میزائل ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں، ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سسٹم میں اسرائیل کے پاس 3 قسم کے جو سسٹمز ہیں تو وہ موجود ہے، ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے، دوسرا جو ہے ڈیوڈ سلنگ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ایرو سسٹم موجود ہے۔ اب اس کی کمپیریزن کرتے ہیں ایران کے ساتھ، کہ ایران کے پاس جو ہے کون کون سے سسٹم جو ہے اس کے مقابلے میں موجود ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی جو ہے ایران نے اپنا جو سسٹم ہے جس کو اپڈیٹ کیا ہے، اور یہ جو ڈیٹا ہے جو کہ فروری کی ایران کی ڈیٹا ہیں تو وہ دیکھیں گے۔ تو ایران نے جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے ڈپلائی کیا ہے شارٹ رینج جو میزائل ہے، اس کے علاوہ جو ہے لانگ ایٹیٹیوڈ والے جو ہے شارٹ اور رینج اور لانگ والے، اور اس کا نام جو ہے وہ ہے ازا رکش، جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جو سسٹم ہے تو یہ رشیا نے جو ہے ایران کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سے میزائلز جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، شارٹ رینج والے بھی، اور جو لو اس کے علاوہ جو ہے جو میڈیم رینج والے ہیں تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس باقی جو سسٹمز جو کہ موجود ہے تو اس کے نام جو ہے وہ میں لکھتا ہوں، کیونکہ ایران کے پاس بھی جو ہے کافی ساری جو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو وہ موجود ہیں۔ اس میں ایک چیز جو کہ موجود ہے تو وہ ہے
42 لانگ جو ہے یہ موجود ہے، اور یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دیا ہے رشیا نے۔ اس کے علاوہ جو ہے S-200 یہ بھی جو ہے ایران کے پاس موجود ہے۔ S-300 یہ بھی جو ہے ایران کے پاس یہ سسٹم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لوکل بیور ہے 373، تو یہ بھی ایران کے پاس موجود ہے۔ تو ایران کے پاس جو ہے یہ جو سسٹم ہے تو یہ زیادہ موجود اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایران کی جو ٹیریٹری ہے تو وہ بہت زیادہ ہے، جس میں اسرائیل جیسے 50 ملک وہ آ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو انہوں نے اسی طریقے سے وہ اسٹرانگ بھی رکھا ہے اور زیادہ بھی رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 59 جو ہے میڈیم رینج USMIM 23 یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے 23 ہاوک یہ بھی جو ہے ایران کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کافی ساری جو چیزیں ہیں جو کہ چائنا کی بھی ہے، جس میں جو ہے CHSA-4 اور 9K331 اور M1، تو یہ جو ہے کچھ سسٹمز ہیں جو کہ ایران کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں کے پاس جو بیلسٹک میزائلز کے تو وہ بھی موجود ہے، ایران کے پاس بھی یہ کیپیبلٹی ہے اور جو اسرائیل ہے اس کے پاس بھی یہ کیپیبلٹی ہے، لیکن اس میں جو ہے جو اسرائیل ہے تو اس کے پاس ایڈوانس لیول کی جو ہے یہ بیلسٹک میزائلز یہ موجود ہیں۔ تو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا اور اس کی جو ہے کمپیریزن کی کہ چیزیں جو ہے دونوں کے پاس وہ کتنی ہے یہ ملٹری کیپیبلٹیز، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایران جس کے پاس اتنی ہے اور آسانی سے جو ہے اس کو۔ تو اب ایک حماس جو کہ اتنی کم تعداد میں تھی اور وہ 2 سال سے زیادہ ہو گئی وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو ایران جو کہ پورا ایک کنٹری ہے اور اتنی جو ہے کیپیبلٹیز ان کے پاس موجود ہیں تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ لاسٹ اس میں دیکھیں تو نیوکلیئر کی بات کریں تو جو اسرائیل ہے جس کے پاس جو ہے نیوکلیئر بم موجود ہے، حالانکہ اس نے جو ہے دنیا کو نہیں بتایا ہے، لسٹ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا ہے، لیکن اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن جو ایران ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی کلیئرلی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ زیادہ تر جو اینالسٹ ہے اور ایئر ڈیفنس والے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اب آگے جو ہے مزید دیکھیں گے اس کا پتہ چلے گا کہ آیا ایران کے پاس یہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ڈیٹیل کمپیریزن تھا جس میں ایران کی ملٹری اسٹرینتھ کو جو کہ اسرائیل کی ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ کمپیئر کیا گیا۔ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔